सो हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं पियांशु और आपलोके चाइ आछे पियांशु ब्लग्स और फ्रेंड्स बहुत दिन पिছত माने ब्लग शूट करि आछो और इतना मर्निंग और बाजी आछे 7टा और फ्रेंड्स मैं आछो बर्तमान पथारत और पथारखन एबार चाइ लक पूरा सेउजिया हो आछे फ्रेंड्स धुनिया देखा पाय और फ्रेंड्स माने सबतকৈ डाঙर कथाটো हल माने किय इमान दिन मैं ब्लग दिया नाइ सो फ्रेंड्स ब्लग दिया नाइ माने मैं माने एकेदिनमान माने पूरा सदाय स्कुलत गई आছিলোঁ सो सदाय स्कुलत जोৱাৰ কাৰণে মই ব্লগ শ্বুট কৰিব পৰা নাই सो মানে स्कुलत माने মই টোপনিৰ পৰা উঠো 5টা বজাত सो 5টা বজাত উঠি মানে মই 6টা বজাত যাওঁ মেলা বাজাৰ सो মেলা বাজাৰ যাওঁ আৰ্মি কেম্পত सो মানে ফ্ৰেন্ডছ মই অগ্নিবীৰত মানে এপ্লাই কৰিছোঁ सो তাতে মানে কিবা প্ৰেক্টিছ হয় দাউৰ মানে ৰানিং সানিং হয় আৰু কিবা কিবি হয় सो তাতে মানে যাও सो तारपरा और 7टा बजात आहो सो 7टा बजात आहार पिছত मैं 45 मिनिटत रेडी हो पिছত और माने मैं स्कुलत गुसि जाओ स्कुलत माने 7टा 45 बास आए सो बासते स्कुलत गुसि जाओ सो और स्कुलर पर आहाते 3:30 बाजी जाए सो 3:30 बाजार पिছত माने और माने आही भात सात खाई सो माने 4टाय बाजी जाए सो 4टार पिছত और माने ब्लग शूट करा टाइमे नापाओ सो तार कारणे ब्लग शूट करिब পৰা নাই इमान दिन और माने आजिও নোৱাৰিলো হেতেন सर माने আজি মানে স্কুলতে ব্লগ শ্বুট কৰিম স্কুলত ব্লগ শ্বুট কৰিম মানে আজি হল মানে 5 সেপ্টেম্বৰ সো স্কুলত মানে শিক্ষক দিৱস আজি মানে শিক্ষক দিৱস সো শিক্ষক দিৱসৰ কাৰণে কিবা মানে স্কুলতে কিবা প্ৰগ্ৰাম হ'ব সো তাৰ কাৰণে তাৰ মানে স্কুলতে ব্লগ শ্বুট কৰিম বুলি ভাবিছো সো মানে আৰু সবৰ প্ৰথমতে শিক্ষক দিৱস হিচাপে আপোনালোক সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল আৰু ইয়াৰ লগতে মোৰ শিক্ষাগুৰুলৈ শিক্ষক দিৱস হিচাপে আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল আৰু ফ্ৰেন্ডছ আৰু এতিয়া মানে মই আৰু স্কুলত যাম সো এতিয়া আৰু গা পা ধুই ৰেডি হৈ আপোনালোকক লগ পাইছো আৰু ফ্ৰেন্ডছ মানে ফাইনালি ৰেডি সেডি হৈ ওলাই গলো আৰু এতিয়া বাছত উঠিম আৰু যাম সো হেকলৈকে চাই থাকক স্কুলতে লগ পাইছো और फ्रेंड्स इतना मैं स्कूलर गेट एंट्री करिलो चाव पारे आपनालोके और मोर लगत एजन फ्रेंड आछे लगत सो आज स्कूलत केनेका हब रे मजा मजा माने कि माने सब स्टूडेंट आइसे आज फुल इमान माने इतेलके आरम्भ हुआ ना डायरेक्ट और एटा कथा शिक्षक दिवस हिसापे और माने शिक्षकर सहित एटा महत्वकर बानी मारि दिउ सो शिक्षक होइसे मोमबातिर दरे जी निजे जलि आनक पोहर दिए सो और इतना बेसि कथा नकौ डायरेक्ट और माने डांसत देखाम तेरी हूँ लगता है सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तो लगता है तेरे पीछे पीछे चलो जैसे तेरे पीछे पीछे चलो जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ूं सामे तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के पुत्र गौरी मोर सामे मोटा तेरे जला तेरे नजर ले जाए प्रेम नगर सामे ऐसा मैं अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे
মই মানে স্কুলৰ পৰা ঘৰত আহি গ'লোঁ বৰ্তমান মই ঘৰতে আছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ কি কাম পূৰা ফালি দিছে কিন্তু আৰু এটা কথা যে গাইছ মানে মই বেছি ডান্স তাতে বহুত হৈছে কিন্তু মই ব্লগত বেছি ডান্স দিয়া নাই মাত্ৰ এটা ডান্স দিছোঁ এটা ছং দিছোঁ কাৰণ নহ'লে চব যদি ডান্স ছং চব দিব গ'লে মানে ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যাব চ' তাৰ কাৰণে মই মানে এটা ছং আৰু এটা ডান্স দি দিছোঁ আৰু জানো এটা কথা যে সাউন্ড কোৱালিটিটো ইমান ভাল অহা নাই কাৰণ মানে তাতে মানে সাউন্ড সেটটো ইমান ভাল নাছিল চ' তথাপি ভালে দিছে আৰু চ' আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত আজি আপুনি নতুন চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু নেক্সট টাইম এটা ব্লগলৈ বাই বাই